මයිග්‍රේෂන් ගයිඩ් YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙනවා ජර්මන් භාෂාවෙන් අපිට අත්‍යවශ්‍ය වෙන දෙබස් ටිකක්. අපි බලමු දැන්. හලෝ, අයබෝවන්, හායි, හෙලෝ කියලා කියන්න අපි හලෝ කියලා කියනවා. හලෝ, හලෝ. We get a steer. We get a steer. We get a steer. ඔයාට කොහොමද? Mir geht es gut und dir? Mir geht es gut und dir? මම හොඳින්. එතකොට ඔයාට? Ich bin müde. Ich bin müde. Ich bin müde කියලා කියන්නේ මට මහන්සියි. Warum? Warum? Warum කියලා කියන්නේ අපි සිංහල වලින් ඇයි කියලා අහන්නේ. ඇයි? Ich habe spät gearbeitet. Ich habe spät gearbeitet. Ich habe spät gearbeitet. මම වැඩ කරේ පරක්කු වෙලා. Wo arbeitest du? Wo arbeitest du? Wo arbeitest du? ඔයා වැඩ කරන්නේ කොහෙද? Ich arbeite im Krankenhaus. Ich arbeite im Krankenhaus. මම වැඩ කරන්නේ රෝහලේ. Ich arbeite im Krankenhaus. Sprichst du Deutsch? Sprichst du Deutsch? Sprichst du Deutsch? ඔයා ජර්මන් භාෂාව කතා කරනවද? Ja, ich spreche Deutsch. Ja, ich spreche Deutsch. ඔව් මම ජර්මන් භාෂාව කතා කරනවා. Wie heißt du? ඔයාගේ නම මොකක්ද? Wie heißt du? Wie heißt du? Ich heiße Alex. මගේ නම Alex. Ich heiße Alex. Freut mich, dich kennenzulernen. Freut mich, dich kennenzulernen. Freut mich, dich kennenzulernen. ඔබව හමුවීම සතුටක්. Hast du Hunger? Hast du Hunger? Hast du Hunger? ඔයාට බඩගිනිද? Ja, ich habe Hunger. Ja, ich habe Hunger. ඔව් මට බඩගිනි. Willst du in ein Restaurant gehen? Willst du in ein Restaurant gehen? ඔයා අවන්හලකට යන්න කැමතිද? Ja, dieses Restaurant sieht gut aus. Ja, dieses Restaurant sieht gut aus. ඔව් මෙම අවන්හල ලස්සනයි. Perfect. Das ist mein Lieblingsrestaurant. Perfect. Das ist mein Lieblingsrestaurant. අනර්ගයි මේ මගේ ප්‍රියතම අවන්හලයි. Gibt es Kaffee? Gibt es Kaffee? කෝපි තියනවද? Ja, es ist der beste in der Stadt. Ja, es ist der beste in der Stadt. ඔව් එය නගරේ හොඳම එක. Ich möchte ein Stück Brot und Kaffee. Ich möchte ein Stück Brot und Kaffee. මම පාන් කෑල්ලක් සහ කෝපි වලට කැමතියි. Okay, ich gehe bestellen. Okay, ich gehe bestellen. හරි, මම ගිහින් ඇනියුම් කරන්නම්. Hier ist Ihr Kaffee und Ihr Brot. Hier ist Ihr Kaffee und Ihr Brot. මෙන්න ඔබේ කෝපි සහ පාන් එක. Magst du Brot? Magst du Brot? ඔයා පාන් වලට කැමතිද? Ja, er ist lecker. Ja, er ist lecker. ඔව් එය රසවත්. Was ist dein Lieblingsessen? Was ist dein Lieblingsessen? ඔයාගේ ප්‍රියතම ආහාරය කුමක්ද? Mein Lieblingsessen ist Pizza. Mein Lieblingsessen ist Pizza. මගේ ප්‍රියතම ආහාරය පිට්සා.
woher comes du? woher kommst du? ඔයා කොහේ ඉඳලාද එන්නේ? Ich komme aus Deutschland. Ich komme aus Deutschland. මම එන්නේ ජර්මනියේ සිට. Aus welcher Stadt kommst du? Aus welcher Stadt kommst du? ඔයා කොයි නගරයේ ඉඳලාද එන්නේ? Ich komme aus Berlin. Ich komme aus Berlin. මම බර්ලිනේ ඉඳලා එන්නේ. Mein Bruder wohnt in Berlin. Mein Bruder wohnt in Berlin. මගේ සහෝදරයා බර්ලිනේ ජීවත් වෙනවා. Warum wohnt dein Bruder dort? Warum wohnt dein Bruder dort? ඔයාගේ සහෝදරයා එහි ජීවත් වෙන්නේ ඇයි? Er arbeitet dort. Er arbeitet dort. ඔහු එහි වැඩ කරයි. Was macht er beruflich? Was macht er beruflich? ඔහු ජීවත් වීමට කරන්නේ කුමක්ද? Er ist Englischlehrer. Er ist Englischlehrer. ඔහු ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයෙක්. Das klingt interessant. Das klingt interessant. Er සිත් ගන්නා සුළුයි. Ja, aber es ist anspruchsvoll. Ja, aber es ist anspruchsvoll. Oh, නමුත් ඒ අභියෝගයකි. Wie viele Geschwister hast du? Wie viele Geschwister hast du? ඔබට සහෝදර සහෝදරියන් කීයක් සිටිනවාද? Ich habe 2 Brüder und 3 Schwestern. Ich habe 2 Brüder und 3 Schwestern. මට අයියලා දෙන්නයි නංගිලා 3 දෙනයි ඉන්නවා. Wie viel Uhr ist es? වෙලාව කීයද? Wie viel Uhr ist es? Es ist fast 10. Es ist fast 10. 10ට ආසන්නයි. Ich muss zum Flughafen. Ich muss zum Flughafen. මම එයාපෝට් එකට යන්න ඕනි. Wie ist deine Handynummer? Wie ist deine Handynummer? ඔයාගේ දුරකථන අංකය කුමක්ද? Ich würde dich gerne wiedersehen. Ich würde dich gerne wiedersehen. මම ඔබව නැවත දැකීමට කැමතියි. Ich dich auch. Ich ruf dich morgen an. Ich dich auch. Ich ruf dich morgen an. මමත් එහෙමයි. මම ඔබට හෙට කෝල් කරන්නම්. Guten Flug. හොඳ ගුවන් ගමනක්. Guten Flug. Guten Flug. Bis bald. ඔයාව ඉක්මනින්ම මුණ ගැහෙන්නම්. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Bye bye. සුබ ගමන්. Tschüss. Bye bye. අද පාඩම ඉවරයි. ඉතින් මේ වගේ තව අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. Tschüss. Bis bald.